must be conscious Hoy of. quiero predicar lo que he estado prometiendo por semanas acerca de honrando al Espíritu Santo. Now, over the weeks, what I've been promising, I want to preach about honoring the Holy Spirit. Hay tres revelaciones principales de Dios. Now, there's 3 revelations that are principles of God. Tres revelaciones que nos permiten ver la esencia del Creador. 3 revelations that allow us to see the essence of the Creator. Él se manifiesta como Padre, He manifests himself as the Él Father. se manifiesta como Hijo He manifests himself as a y Son. también se manifiesta como el Espíritu Santo. And also manifests himself as the Holy Spirit. Dios lo diseñó así todo desde el principio. God, from the beginning, He designed it this way from the beginning. Vamos a ir rápidamente al libro de Génesis. Espero que no tenga ningún problema para encontrar Génesis. Now, let's go to the book of Genesis, and I hope you have no problem. Si usted tiene looking at the book problemas of para Genesis. encontrar Génesis, usted tiene un serio problema. If you have a problem looking or finding Genesis, you got a serious problem. No tiene Biblia, You don't have a Bible. porque es común y que usted no puede encontrar Génesis. Usted abre la primera página y sale Génesis. Because it's the only way you won't be able to find Genesis. You open the book, and Genesis is there. Dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Now, Genesis 1 through 3. ¿Están listos? Are you ready? Yo no creo que usted se demore para encontrar Génesis tampoco. I don't think you're going to take that long to look for Genesis. En el as well. principio creó Dios los cielos y la tierra. In the beginning, God created the heavens and the earth. Que alguien diga Dios. Can someone say God? Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, Verse 2, now the earth was formless and empty. y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, Darkness was over the surface of the deep. que dale play. Y el Espíritu de Dios, que alguien diga el Espíritu de Dios, And the Spirit of God, and I want to hear somebody say, the Spirit of God se movía sobre la superficie would hover over the waters, de las aguas. surface. Entonces dijo Dios, And God said, que alguien diga dijo Dios, I want to hear somebody say, God said, sea la luz. let there be the light. Esa palabra ahí, dijo, Now that word, and God said, habla de acción. that speaks of action. Habla de el verbo en acción, la palabra accionando algo. It speaks the verb in action, the word actioning in something. Si hacemos rápidamente un paralelo con el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, se dice que ese es el segundo Génesis espiritual. If we make in parallel the Gospel of John 1:1, it supposedly says that that is the second gospel in Porque that. dice también, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era, versión original, la expresión visible de Dios. As at the beginning it says the verb was with God and God was the verb and the verb was expressive, visible, as it said. ¿Lo entendieron? Yo no lo entendí, pero está bien. Y en el principio era, y el verbo era la expresión visible de Dios. And the verb was the expressive, visible of God. Entonces vemos cómo en ambos principios está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. So we see how in both beginnings the Father, the Son, and the Holy Spirit are found. Así que aquí vemos en el versículo 1 al Espíritu, en el versículo 1 vemos al Padre, So in verse 1, what we see here is the Father. luego vemos en el versículo 2 al Espíritu Santo Verse 2, we see the Holy Spirit. y en el versículo 3 vemos al Hijo. And in verse 3, we see the Son. Cada vez que el Padre quiere hacer algo en la tierra, el Espíritu Santo es quien ejecuta esa misión. Every time the Father wants to do something here on earth, the Holy Spirit is the one that executes that mission. No voy a hablar mucho del verbo, del Espíritu en acción hoy, sino más bien quiero dar a conocer más sobre el Espíritu Santo. Pero Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. And I'm not going to go much into the verse of the action in the Spirit. I want to speak about the Holy Spirit. But Jesus said, my words are Spirit. Digo esto porque dije que cada vez que Dios va a entregar algo aquí en la tierra, va a hacer algo, necesita de su Espíritu. El Espíritu Santo es quien entrega la misión. And I said this because every time that God wants to do something, wants to turn something on, it's the Holy Spirit who turns it Y over. uno podrá decir, no, pero es la palabra, pero es que dentro de cada palabra está el Espíritu de Dios. And one must say, but no, it's the Word. But the thing is that in the Word, the Spirit is found. Si es que estamos hablando dirigidos por Dios. That is, if we're being driven by God. Si estamos hablando cualquier otra cosa, pues obviamente ahí no está Dios. And if we're speaking about just anything else, then God is not found. Pero ahí hay otro espíritu. But then there's another Spirit. Ahora, vaya conmigo a 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9. Now open up your Bibles to the book of Corinthians chapter 1. Toca a tu chapter 2, verse hermano y 9. dile, abróchate el cinturón porque vamos a despegar. And now go ahead and tap your neighbor and tell them, buckle up your seatbelt because we're about to take off. Es importante
honrar al Espíritu Santo. It is important to honor the Holy Spirit. Porque cuando honramos al Espíritu Santo, honramos al Padre, When we honor the Holy Spirit, we honor the Father. honramos al Hijo, We honor the Son. nos alineamos con la voluntad de Papá. We become aligned with the will of our Father. Todo opera aquí en la tierra. Si operamos en obediencia es porque estamos operando con revelación. If we operate in obedience, it's because we're operating with revelation. Y nadie puede dar a conocer mejor el corazón del Padre que el Espíritu Santo. And no one can give to know well the heart of God than the Father, than the Holy Spirit. ¿Estás acá? Now, are you here? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Now here we go. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Dice, antes bien como está escrito, However, as it is written, cosas que ojo no vio ni oído yo, what no eye has seen, what no ear has heard, ni han subido al corazón del hombre, and what no human mind has son conceived, las que Dios ha preparado para los que le aman. things God has prepared for those who love Him. Tres cositas rápidamente 3 quickly things para here, los que toman notas. for those who take notes. Número uno, el Padre tiene grandes cosas preparadas para los que le Number aman. 1, the Father has greater things prepared for those who love Him. Los que en verdad aman a Dios van a creer y van a vivir hasta para ver la gloria del Padre. Those who truly believe will see until the glory of God Ahora la comes. palabra dice que hay grandes cosas preparadas. Now the word says that there's great things prepared. Aún Jesús dijo que él iba a ascender a preparar moradas para nosotros. Even Jesus Himself said He was going to ascend to prepare homes. Pero living iba for a ourselves. enviar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que nos enseñara a vivir. But He was going to send, the Holy Spirit was going to be sent so that He can teach us how El to live. Espíritu Santo nos mostraría las cosas que tienen que acontecer aún antes que acontezcan. And the Holy Spirit will show us things that are about to come. Así que nuestro mejor maestro actual aquí en la tierra es el Espíritu So the Santo. actual and the best and better teacher now is the Holy Spirit here on earth. Toca a tu hermano y dile, asegúrate de conocer bien al Espíritu Now tell this to Santo. your neighbor, make sure you get to know very well the Holy Ahora esta Spirit. promesa a mí me encanta, dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ni han subido el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas. And this is what I love this promise. However, it is written as no eye or ear has heard, No para todos, but not for sino everyone, para aquellos que aman de verdad al Señor. but for those that truly love the Lord. ¿Quiénes aman de verdad al Señor? Who truly really love the Lord? Eso yo lo conecto a la palabra oración, porque el que ama a Dios ora. I connect that to the word prayer because whoever loves the Lord prays. El que ama a Dios ama las cosas de Dios. Whoever loves the Lord, Y whoever no hay prays, nada loves más the Lord. poderoso aquí en la tierra como algo de Dios como su palabra. And there's nothing more powerful here on earth than the word Así of que God. aquel que dice yo amo a Dios tiene que amar lo que el Padre ama. So he who says who loves the Lord has to love what the Father loves, Y tiene que aborrecer lo que el Padre aborrece. and has to hate what the Father hates. No podemos decir yo amo a Dios pero vivo a mi manera. We cannot say I love the Lord, but we live in O our own ways. otros que dicen yo creo en Dios a mi manera. All others that say I believe in God, but in my own way. No tengo que ir a la iglesia. I don't have to go to church. Mira, la verdad es que Dios está en todas partes. See, the truth is that God is everywhere. De hecho, la palabra dice que somos templo del Espíritu de Dios. As a matter of fact, the Bible says that we're the temple of Así que Dios God. habita dentro de ti. So God lives inside of you. Pero no podemos estar desalineados con lo que Él nos pide hacer. But we cannot be unaligned with what He asks Su us palabra to do. dice que no podemos dejar de congregarnos. His word says that we cannot stop congregating. Entonces, ¿cómo le voy a decir a Dios, yo te amo, pero no te obedezco? Now, how can I say, God, I love you, but I'm Yo not te going to obey amo, you? pero no puedo hacer lo que tú dices que debo de hacer. I love you, but I can't do what you're asking me to do. ¿Estás acá? Are you still with me? Así que si amamos a Dios debemos de obedecerle. So therefore, if we love God, then we must obey Him. Cuando obedecemos a Dios crecemos en fe. When we obey the Lord, then we grow in faith. Y esa fe nos hace esperar lo que Dios tiene preparado para nosotros. And what that faith does is allow us to wait what God has prepared Así for que us. obedecer nos hace amar. So obey allows us to A ver, love. obedecer evidencia nuestro verdadero amor. Now, obeying is a true showing of our true love. Y esta promesa en específico está reservada para aquellos que en verdad aman al And Señor. this promise specifically is reserved for those that really true love Porque hay the Lord. amores falsos y hay amores verdaderos. Because there's fake loves and there's true love. De hecho, dentro de nuestros corazones siempre habrá una batalla de amores. As a matter of fact, inside of our hearts there will always be a Jesús wrestle of dijo, loves. no se pueden servir a dos señores a la vez. Jesus said it, you cannot serve two masters at the same time. Porque ciertamente amarás al uno más que al otro. For surely you will love one more than the other. No hay tal cosa como amar parejo, amar con igualdad a dos personas. There's not so much than
loving one person the same Y way. sobre todo cuando hablamos sobre amar a aquellos que pueden ser amos, dueños de nuestros corazones. And overall, loving those that could be lovers and owners of our hearts. En otras palabras, lo que decimos con nuestra boca tiene que estar evidenciado con las acciones de nuestros corazones. In other words, what we say with our mouths have to be in evidence and show with the No actions of our heart. podemos hablar una cosa y hacer otra. We can't say one thing and turn around to Nuestras others. acciones hablan de nuestros pensamientos. Our actions, what they speak is about our thoughts. Los pensamientos habitan dentro de nuestros corazones. Now, thoughts, they dictate inside of our hearts. Tal el hombre es en los pensamientos de su corazón, tal cual será en sus caminos, dijo el rey Salomón. Now, King Solomon said, the way that such man are thoughts is that's the way of its ways of our hearts will Así que be. todo lo que estamos viviendo es porque así pensamos. So now everything that we're living is because that's the way we're thinking. También hay poder de vida y muerte en nuestra boca, en nuestra Also, lengua. there's power in our tongue and Así life. que nuestra boca está alineada con nuestros pensamientos. So that means that our mouth is aligned with our Nuestros thoughts. pensamientos salen del corazón. Now, the thoughts come out of the heart. El corazón es el centro de la voluntad del hombre. Because you see, the heart is the center of the will of mankind. ¿Cuántos me están siguiendo? How many of you are following me here? El corazón está la voluntad. In the heart is where the will is. Y por eso el primer y gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro And that is corazón. why the first and greatest commandment is to love your Lord with all of your Toca a heart. tu hermano y dile, ama a Dios sobre todas las And cosas. tell this to your neighbor, love the Lord with Aquí te over va, all dile, things. ama a Dios más que a ti mismo. Now, here it goes. Tell your neighbor, love the Lord more than yourself. Cuando no amamos a Dios por encima de todas las demás cosas, surge el ego del hombre. When we don't love God above all things, then what happens? The ego Y of ahora mankind comes out. comenzamos nosotros a escoger lo que queremos. Then we start to choose whatever it is Por that we want. encima de lo que Dios dice que es mejor para nosotros. And above all, what God said it is best for us. Automáticamente incumplimos con el segundo y gran mandamiento. Automatically, what we do is we decline. No the podemos second amar a commandment. nuestro prójimo bien correctamente porque no sabemos amarnos correctamente a nosotros And we mismos. cannot love our neighbor correctly because we do not know how to love ourselves correctly. Fallamos en la batalla de los amores. We will fail in the battles of love. Empezamos a amar más las cosas que a Dios. So we start to love things more than God. Porque comenzamos a amarnos más a nosotros que a Dios. Because we start to love ourselves more than even Así God. que cuando Jesús dijo, no se pueden servir dos señores a la vez, ese segundo señor tiene que ser nosotros. So when Jesus said you cannot love two masters at the same time, yo, that means that master is us, the second Esa one. primera persona del singular. That I, the first person, is a singular Tu word. peor enemigo no es el diablo. Your worst enemy is not the Tu devil. peor enemigo eres tú mismo. Your worst enemy is your own self. Cuando operamos bajo el espíritu de desobediencia, When we operate under the spirit of por la disobedience, falta del espíritu de Dios en nuestras vidas, by the lack of the spirit of God in our porque Él lives. vino a guiarnos. Now, because he came to guide Yo us. dije, Él está aquí para guiarnos. Now I said he is here to guide us. Cuando nos despertamos por la mañana, no está el Padre, no está el Hijo, quien está es el Espíritu Santo. When we awake in the morning, the Father, the Son is not there. It's the Holy Spirit who's Vamos, ¿cuántos dicen amén a there. Come on eso? now, how many of you can give an amen? Así que el Padre tiene grandes cosas preparadas para ti. So the Father has great things prepared for you. Pero tu corazón tiene que estar sano But your heart must be healthy. para creer para creer y desear lo que el Padre tiene In preparado. order to love and desire what Lo que believes Él the heart tiene of the Father. preparado es más grande y poderoso que lo que tú quieres y tienes preparado. Because what he has prepared is more greater and more Vamos, than you. What ¿quién he tú has crees que prepared for puede you. preparar mejor el futuro, tú o Dios? Now, who do you think can prepare the future better, you or God? Así que tenemos que anhelar lo que Él anhela. So therefore, we must long what he Tenemos que longs. perseguir lo que Él creó. We must persecute what he Él tiene created. una vida que es mejor que nuestra vida. See, he created a better life than our lives. Por eso no importa lo sabroso, lo apetecible que se vea el pecado, el fin del pecado es la muerte. Y lo que Dios tiene preparado, aunque al presente luce que es difícil, que tienes que renunciar a cosas, atrévete a renunciar porque lo que Dios tiene preparado es mucho mejor. That's why it doesn't matter why sin is so desirable. You must meet and go away from it because what God has prepared ¿Por qué is no even way pecar? better. Porque lo que Dios tiene es mejor. Why not sin? Because what God has is ¿Por better. qué no pecar? Porque
Dios no habita en el pecado. Why not sin? Because God doesn't abide in Él sin. mete su mano en el lodo cenagoso para sacarnos de allí. And He sticks His hand in that Vamos, field to bring us out Dios of no there. te creó para que vivas en el pecado. Now come on, God did not create you so you can live in Porque sin. la paga del pecado es la muerte. Because the wages of sin Mas is la death. dádiva de Dios es la vida eterna, la cual es Jesucristo. But yet the gift of life, which is all eternal, is Jesus Christ. Toca a tu hermano y dile, conságrate más. Now come on, tell your neighbor to consecrate yourself Porque more. cuando elevamos nuestros niveles de consagración, se abren nuestros oídos Because espirituales. when we elevate our levels of Vamos, consecration, then our y spiritual eyes open up comenzamos a more. oír la voz de Dios. And we start to hear the voice of Y God. comenzamos a escuchar lo que Él susurra en los oídos de aquellos que en verdad lo aman. And we start to hear what He whispers, and truly those that really love Him. Y cosas que Él no ha hecho con nadie las va a hacer And contigo. things that He's never done with no one, Vamos. He'll do them with you. Cuando caminas en santidad, tu fe crece. Come on, when you walk into holiness, your faith grows. Porque se purifica. Because it gets purified. Y ahora dejas de oírte a ti y comienzas a oír a Dios. So now you stop listening to yourself and you start hearing God. Porque cuando entramos en oración hay tres voces, Now, señores. when we go into prayer, there's three voices we La hear. voz del ego, The voice of the ego, lo que tú quieres. whatever you want. Esa voz es la más peligrosa. That's the most dangerous voice. Porque a God. partir de ahí de oír esa voz, tú decides a quién vas a oír. As therefore, from that moment that you hear the voice, you will be deciding who Luego you're going to está la listen voz to. del diablo. Then there's the voice of the Lo devil, que te va a decir siempre lo que tú no eres. which is the one who's going to always tell you what you're Y te not. va a decir que hagas lo que tú no debes de hacer. And he's always going to tell you what you shouldn't do. Y luego está la voz de Dios. Then there's the voice of God. Hay que aprender a silenciar las primeras dos voces. See, we must learn how to silence the first two No voices. se pueden oír dos señores a la vez. You cannot hear two masters at the same De hecho, time. científicamente tú no puedes oír dos cosas a la vez. As a matter of fact, scientifically, you cannot hear two things at the same time. Cuando tú escuchas dos personas hablando a la vez y logra captar algo, lo cual es muy difícil, es porque tú logras en milésima de segundo silenciar uno y oyes y coges una idea central. When you're listening to two people and you're able to capture just one thing of one side, that means because for a millisecond you were able to focus on one person. Pero la voz de Dios no puede ser mezclada con las otras voces. But the voice of God, that cannot be mixed with other Cuando things. entramos a orar hay mucho ruido, tenemos que aprender a silenciar esos ruidos. And when we go in prayer, there's much things of noises, so we got to learn how to Y lo silence más it. difícil es silenciar al ego, al yo. The most difficult thing to silence is the ego, Lo the que I yo myself, quiero. whatever I want, Lo que yo fui a buscar, what I want to go look lo que for, yo entré buscando porque creo que lo necesito. what I came in to look for because I believe that I Lo need que it. tú en verdad necesitas es oír a Dios. What you really truly need to do is to listen to God. Vamos, hear no hay God. amenes a esto, I ¿eh? don't know, but there's no amen Eso es to porque el this. Espíritu está hablando. That is because the Holy Spirit is Así que el speaking. Padre tiene grandes cosas preparadas para ti. So Father has greater Pero things Él anda prepared for you. buscando recipientes que se limpien, But what He's looking for is containers that they que se cleanse limpien en la themselves, presencia, that they may be cleansed in the que presence, huelan al Padre, that they may smell like the que Father, caminen como el Hijo. walk like the Son. Jesús no solamente vino a salvarnos, vino a modelarnos. Jesus did not only came to save, He came to model Pon us. ahora a Jesús haciendo lo que Dios te llamó a ti a hacer. Now put to do Jesus what He called you to do. Y pregúntate cómo lo haría. And ask yourself this question: how would you do ¿Cómo, it? si Él estuviera en mi lugar, cómo lo haría? If He would be in my shoes, how would He do it? Si Él fuera el padre de mis hijos, ¿cómo lo haría? If He would be the father of my children, how would He Si do Él it? fuera el hijo que yo soy, ¿cómo lo sería? If He would be the son that I am, then how would He Si be? Él estuviera el oficio que yo tengo, ¿cómo Él se movería? And if He has the business or job that I have, how would He do it, or how would we Entonces move? cuando nos alineamos con lo que haría Cristo y comenzamos a hacer las cosas como Él haría, verdaderamente estaremos caminando en obediencia. So that when we align ourselves the way that Jesus would do it, then truly we will be walking in obedience and in La truth. mayor evidencia del amor del Hijo, del amor de Jesús hacia su Padre fue cómo caminó. The greatest evidence of the love of the Father, how His Son is Él no how He solamente walked. decía te amo. Not only did He say, I love you, Él reveló, mostró con una evidencia sólida su amor. He revealed that He showed with a solid Puso su foundation His vida por love. ti, por mí. He placed His life for you and Porque for me. esto era el diseño del Padre. Because this was the design Vamos, of the ¿qué Father. estás tú dispuesto a poner por otros? Now come on, what are you willing to place and put for ¿Qué others? tú estás dispuesto a dar por otros? What are you willing to give for others? ¿Te has sacado, te fuiste I don't know, ya? are you still here or have you left? Yo no sé qué está pasando, pero hay mucho silencio. I aquí. don't know what's happening, but there's too much silence. Ahora, ¿cómo Dios revela sus planes? Now, how does God reveal His plans? Primera de Corintios 2:10. 1 Corinthians 2:10 here. Vamos, corre allí. Come on, go open up your Bibles. Te mandé a abrocharte los cinturones. Remember, I told you to buckle up. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. But God has revealed them to us through the Spirit. ¿Qué cosa?
No, but what thing? Lo que no le había revelado a nadie. What no one has revealed. Cosas que ojo no vio. Things that eye did not see. Cosas que oído no oyó. Things that hear did not Cosas heard. que no subieron al corazón del hombre. And what no human mind has conceived. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. God revealed through us through the Spirit. Ah, y eso está tan profundo ahí. Oh, now, but that is so No es profound. que Dios nos las va a revelar, es que nos las reveló. It's not that God is going to reveal to us, it's that He No es que revealed it to Dios us lo already. va a hacer, es que el Dios ya soltó la palabra. It's not that God is going to do it, it's that God released the word already. Nos hizo herederos. He made us heirs. Y cuando un heredero camina en obediencia, camina en madurez. And when heir walks in obedience, Se he vuelve walks in maduro. maturity. He becomes mature. Y comienza a poder usar su herencia. So therefore, he's able to use his heir, his Y errand. parte de nuestra herencia es lo que Dios no lo había dado a nadie, pero Dios nos lo dio a nosotros. And part of his heir is not that he didn't give it to no one, but he gave it to us. Lo que sucede es que esto se recibe por revelación. But what happens here is that what this is do is received by Se nos revelation. tiene que ser revelado primeramente cuál es la voluntad del Padre. It has to be revealed to us firstly what is the will of God. Número 2, cuál es el propósito de Él para contigo. Number 2, what is his purpose for you? Y número 3, el caminar en obediencia. And number 3, to El walk in caminar en obedience. dicha voluntad del Padre. And to work in such No will of the Father. simplemente vivir, ir a la iglesia, soy cristiano y ya no, hay más. Not only such to, I'm going to church, I'm a Christian, and that's it. Sus No, there's caminos son more. más altos que nuestros caminos. His ways are higher than Su our ways. entendimiento no hay quien lo alcance. There's no one that can reach the depths of his Esto understanding. pareciera un enigma. Now, this might seem like Pero an por enigma. medio del Espíritu Santo, Él calibra los corazones y le dice al Padre, este te ama de verdad. Y el Padre libera lo que Él tiene creado, aún desde antes de la fundación del mundo, para ti y para mí. But to the Holy Spirit, what he does is he calibrates that, and the Holy Spirit says, this one loves, really Lo truly que loves pasa you. es que una fe contaminada no puede creer la grandeza de Dios. But what happens is that faith that is contaminated cannot Si receive no the faith of buscamos a God. Dios de corazón, día y noche, en espíritu y en verdad, ¿cómo vamos a recibir lo del Espíritu si no caminamos en el Espíritu? If we don't seek God and not indeed in the Spirit of truth, then how are we going to receive what is in the Si Spirit? preferimos la voz del hombre ante la voz de Dios. Because we prefer mankind's voice before God's. Vamos, ¿cuántos dicen aleluya? Come on, how many of you can say hallelujah? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. But God revealed it to us through the Spirit. Ojo, Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Now, mind you, Spirit with capital S. Porque el referring to the Holy Spirit. Espíritu todo lo escudriña. For the Spirit searches all things. Toca a tu hermano y le ten cuidado. Tap your neighbor and tell him, be careful. Nada se le escapa al Espíritu. Nothing gets by the Holy Spirit. Él lo ve todo. He sees it all. Él lo sabe todo. He knows it all. Él le reporta todo al Padre. He reports everything to the Father. ¿Estás acá? Are you still here with me? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? For who of the mankind De knows? hecho, no, me brinco una parte que es muy importante. Actually, I jumped apart. Let me go ahead and Lo leo el 10 completo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Ojo, aún lo profundo de Dios. verse 10 again. But God has revealed them to us through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the deep things of God. Dios tiene áreas profundas. See, God has depths. Hay cosas sencillas, There's simple things, pero las misiones, hay misiones profundas. but there's missions that are very depth. Y todo aquel que quiera obedecer de verdad a Dios tiene que entrar en profundidad de oración con el Padre. And all those that really truly want to obey God, they got to go in depth in prayer. Y solo se puede llegar allí por medio del Espíritu Santo. How can you get there? Only through the Holy A ver, Spirit. ya por medio de Jesús somos hijos. Okay, now through Jesus, we're children of God. Él nos salvó. He saved us. Pero el Espíritu Santo ahora nos lleva a conocer al Padre. But the Holy Spirit now, what He does is He takes us to know the Father. Si queremos conocer al Padre. That is if you want to get to know the Father. Hay gente que no le interesa mucho esto. There's people that really are not Y interested in viven this un much, evangelio superficial. and they live a gospel that is superficial. Deberías estar seguro o deberías averiguar si deberías estar salvo. You really truly must be really find out if you're really saved, Porque la iglesia no te salva. because the church doesn't save you. Leer la Biblia no te salva. Reading the Bible doesn't save you. Hello. Sino tener al Espíritu del Hijo dentro. But to have the Spirit of the Son Y inside of you, evidenciarlo con una conducta de hijo. and showing evidence with a conduct of a son of God, En obediencia. in obedience, En devoción. in devotion, En entrega. and in surrender. No en religión, But not in religion, sino en temor de Dios, en respeto a Dios. but in fear and respect of God. Versículo 11. Now, verse 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? For who among men knows through the thoughts of person except the spirit of the person who is within? Esa segunda palabra, espíritu, está escrita con minúscula. Now, mind you, that second word spirit is written with
Porque se lowercase refiere letter. a tu espíritu. Because with that referring is to your Somos seres spirit. tricótomos, We are trichotomous no beings, tripartitos, not tripart. tricótomos. Trichotomous. Algo tripartito es algo que se parte en tres partes iguales. Something that's tripart is something that splits Pero in three algo que es ways. tricótomo es algo que en esencia es alguien. But trichotomous is something that in essence En is esencia someone. somos un espíritu, In essence, we're a spirit. que poseemos un alma, That we possess a soul lo cual habita, vive dentro de un cuerpo. in which lives inside of a body. Eso nos hace tricótomos. That is what a trichotomous does. Me gusta explicarlo de esa manera y no como algo tripartito, porque tienes que alimentar tu esencia. This way I like to explain it, and not in three ways, because you No got to hay feed nada your más essence. importante para Dios que tu esencia. There's nothing more important to God than your essence. espíritu. Your spirit. De hecho, para Dios poder entrar a nuestra alma, primero toca nuestro espíritu. In other words, in order for God to come into our soul, He's got to touch Sopla our sobre spirit nuestro first. espíritu para que nuestro espíritu le revele al alma la necesidad de Dios. He blows breath into the spirit first so that it can reveal the soul the need of God. Una gota de fe interrumpe nuestra vida. A drop of faith interrupts our lives. Y esa fe es suficiente para creer que hay un Dios que puede salvarnos. And that faith is enough just to know that there is a God to save us. Y nos arrepentimos And we repent. y nacemos de nuevo. And therefore we are born Ahora, again. es importante que nuestro espíritu esté bien. Now it is important that our spirit is well. La parte más pura del hombre es su espíritu. The purest part of the person is the spirit. Esto es clave. Now, Y mind you, this nadie is key. podrá conocer en verdad quién es a menos que conozca su espíritu. And no one can truly know who they are unless they know their spirit. Nuestra alma puede adoptar patrones que en esencia no eran así. Our soul can adapt patterns that in essence they were never meant like Y that. esos patrones hasta se convierten en culturas. And those patterns even become as a culture. Pero si tú quieres conocer tu espíritu, tienes que ir al principio. But if you really want to know your spirit, what do you got to do? Go to the beginning. De hecho, cuando le dicen a Jesús, mira, Moisés escribió sobre el divorcio, Jesús le responde y dice, en el principio no era así. As a matter of fact, when they even asked Vamos. Jesus, but Moses wrote that Moisés escribió algo conforme a una necesidad que había, pero no conforme al plan perfecto de Dios. Moses wrote about the divorce, but Jesus answered in the beginning, it wasn't like that. Vamos. Come on. Hay algo más importante que la palabra de Dios. There's- Esto es peligroso lo que voy a there's decir, pero lo something voy a more decir porque sé lo que estoy diciendo. There's more important than the word of God, but this is what I'm going to say is dangerous, but I'm Y going to es say it tu anyways. relación espiritual con el And Padre. what that is your relationship that is spiritual Porque with si the vamos Father. en el principio, mira, no había Biblia. Because look, if we go to the beginning, there was no Bible. Era revelación de espíritu a espíritu. It was revelation from El spirit to espíritu spirit. de Dios le hablaba al espíritu del The hombre. Spirit of God will speak to the spirit of Todo mankind. comenzó así. All it started this way. Dios sopla aliento de vida, el roá de Dios, el soplo activa al hombre. God blows breath, the breath of life, the ruah, into Y lo mankind. primero que activa es el temor. What is the first thing that He activates? Is Claro, fear. el hombre se sale. Of course, mankind steps out Pero of that. hablemos un poquito del hombre antes de salirse. But we read a little bit about mankind Porque no before he fuimos steps out. creados para estar fuera de Dios, sino Because para vivir dentro de We Él. were not created to be outside of the God, but inside of God. Todo vive dentro de Él. It all and everything Y lives lo que inside of está Him. fuera de Él muere. And whatever is inside of Y Him necesita dies. leyes. And you need laws. Porque ya no hay obediencia. As there is no more obedience. Hay egoísmo. There is selfishness. Hay avaricia. There is obey. Hay ego. There's vanity and ego. Yo voy primero. I go Entonces, first. vemos los semáforos, vemos los stop signs. ¿Por qué? Porque los hombres ya, porque hay más desobediencia que obediencia. So we see stop signs, we see lights. Why? Because there's more disobedience than the obedience. Y como nadie quiere poner su vida por nadie más, entonces hay que crear señales. So therefore, since no one wants to put their life for other one, then we Porque gotta se make signs. perdió la capacidad espiritual de obediencia pura. Because the spiritual capacity got lost of pure Ah. obedience. Hasta que llegó Cristo. Until Christ arrived. Había ley hasta que llegó Cristo. There was a law, but until Y Christ arrived. ciertamente Él no vino a cancelar la ley. Certainly He did not come to cancel Eso the es law. otro rollo. Now that's something else. Pero nosotros nacimos bajo la dispensación de la gracia. But we came and we were born under the suspension of Lo the cual yo grace, considero que es más difícil que la ley. in which I consider that is more difficult than law. ¿Estás acá? Are you still with me? Porque ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está calibrando y recalibrándolo todo constantemente. Because now the Spirit of God, the Holy Spirit, is calibrating and recalibrating everything Y aunque constantly. quizás por la ley tú puedas divorciarse, si estás de verdad en el Espíritu, vas a luchar hasta que Dios lo restaure todo. Well, perhaps by the law you can divorce, but if you're in the Ah. Spirit to divorce, you're going to fight until God approves Esto está everything. fuerte, pero esta es la verdad. Oh, this is strong, but I'm sorry, this is Lo true. demás es negociable, pero la verdad no es negociable. Everything else is negotiable, but the truth Vamos. is
never Te negotiable. puedes vivir, te puedes meter en la ley de Moisés para justificar tu divorcio, pero si estuviera Cristo te va a decir, mi hijo, en el principio no era así. Oh, you can go ahead and go into the law of Moses to justify your divorce, but if Jesus was there, he would say that Lo wasn't que like that in the pasa es que beginning. te saliste, What happens is that you stepped out of te it. saliste. You walked out of ¿Cómo it. la primera institución de Dios va a tener fallas? How is it that the first institution of God is going to have fails? Que es el matrimonio. Which is the marriage. Lo que pasa es que las personas salen del mundo Aleph, del mundo donde todo es de Dios, y se meten en el mundo Bet, el mundo de la dualidad, donde ahora lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. What happens is that mankind comes out of the world of Aleph and they go into the world Bet, which is what is mine now. Y las autoridades que no saben lidiar con ese asunto crean leyes para esto te toca a ti, esto te toca a ti, la casa es por aquí, pártela a la mitad. Vamos, porque es el mundo de la dualidad, el mundo de la división. And since laws do not know how to deal with the world Aleph, what they do, they start splitting Vamos. everything in the middle and they start assigning things to everyone. Toca a tu hermano y dile, más en el principio no era así. Now tell your neighbor, but in the beginning, yet it wasn't Vamos, no like te this. escuché, dile a tu hermano, más en el principio no era así. I didn't hear you. Tell them in the beginning it wasn't like this. Lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos al Now principio. what the Holy Spirit does is to take us to the beginning. Alguien tiene que regresar a su génesis espiritual. Someone must get and return back to their Genesis, their Has spiritual Genesis. creído tantas cosas, pero has dejado de creer lo principal, lo que estaba en el principio. You have learned to believe so many things, but you've stopped believing what's in the beginning that Así was que es written. imposible ponerle un remiendo nuevo a algo viejo. So it is impossible to put a patch to something old, Como es something that is new. imposible echar un vino nuevo en un odre viejo. The same way to pour new wine in an old skin. Hay gente que no le funciona el evangelio porque están viviendo como un odre viejo. There's people that the gospel doesn't work for them because Vamos. they're living in an old skin. Quieres que Dios te dé lo nuevo sin soltar lo viejo. Oh, you want for God to give the new without you letting go of the old. Quieres que Dios te meta en la tierra prometida, pero tienes todavía el recuerdo y el sabor de los sándwiches de cebolla de Egipto. You want God to bring you the new promised land, but you still have all flavors Mira, of the old lo que ways. Dios tiene preparado es mejor. Look, listen, what God has prepared is Lo que está al better. otro lado del Jordán es más grande. What is on the other side of the Jordan is Toca a tu greater. hermano y dile, no te quedes atrás, pasa. Tap your neighbor and tell him, don't stay behind, come through. Hay un vino nuevo que nos está esperando. There's a new one that is awaiting for Hay us. canciones nuevas que nos están esperando. New songs that is awaiting for Hay us. negocios nuevos que te están esperando. Businesses, new ones that Hay are waiting for relaciones us. nuevas que te están Even esperando. relationships that are waiting for us. Que alguien diga, yo lo I creo. want to hear somebody say, I believe it. Pero es el Espíritu de Dios But that is the Spirit of God, quien entra al corazón de Dios in which goes into searches the heart of God. y luego viene And then it comes, y nos habla nuestro espíritu. and then it speaks to our La spirit. única forma de solucionar ese problema fue con un nuevo nacimiento. The only way to resolve that problem was with a newborn, new birth. Jesús habla de esto en Juan 3:3. Jesus speaks about this in John 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesus answered to him, he said, truly, truly, I say to you, unless he is born again, he cannot see the kingdom Así of que los God. que no, a menos que nazcamos, a ver, como único vamos a ver es si nacemos de nuevo. The only way we're going to see is if we are born again. Por lo tanto, los que no han nacido de nuevo, aunque entran a la iglesia, están ciegos. Therefore, for those who are not being born again, even though they come into church, they're blind. ¿Sí? Yes. Porque aceptaron a Cristo, Okay, why? They accepted Christ, pero no nacieron de nuevo. but they weren't born A again. ver, aceptaron a Jesús, pero no a Cristo. Okay, they accepted Jesus, but not Christ. Jesús dijo, yo soy la puerta, Jesus says, I am the door. pero quien resucitó fue Cristo. But the one that resurrected was Es Christ. decir, hay que morir. In other words, we must die. Aceptaron a Jesús, pero no murieron al viejo hombre. They accepted Jesus, but they did not die to their old Es ways. decir, Señor, yo creo en ti, pero sigo con mis pensamientos. In other words, Lord, I believe in you, but I'm still with my Señor, own yo creo thoughts. en ti, pero Jesús dijo, si quieres seguirme tienes que tomar tu propia cruz. Because Jesus said it, if you want to follow me, then carry your own cross. Tienes que crucificar tus pasiones y You deseos. must crucify your passions and the Tienes que desires. matar tu voluntad You must kill your own para will vivir a la de mi Padre. and to live to the one of the Father. ¿Estás acá? Are you still with me? Vamos. Come on. Versículo 4 Now, verse de 4 Juan 3. of John 3. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Can he enter the second time into the mother's womb and be born? Estaba ciego Nicodemo, no entendía nada. Nicodemus was empty. He didn't understand anything. Versículo 5 respondió Jesús, Now, verse 5, Jesus answered, de cierto te digo, truly, truly, I say to you, que el que no naciere,
Vamos. Unless one is born, come on Que now. el que no naciere de agua y del espíritu. Unless one is born of water and the Spirit. Nota que esa palabra espíritu ahí está escrita con mayúsculas. And now, watch in your Bible how that word is written with an uppercase Aquí está letter, hablando de un Spirit. nacimiento espiritual. Here is speaking O about mejor spiritual dicho, birth. de un renacimiento espiritual. Or even better, of a rebirth that is spiritual. Por culpa de Adán, perdimos nuestra integridad espiritual. Because of the fault of Adam, we lost an integrity that was spiritual. En el sentido que nuestro espíritu se mezcló con espíritus extraños. In the sense that our spirit got mixed up ¿Cuál? with strange El spirits. espíritu de desobediencia. Which the spirit of disobedience. Porque cuando Adán peca, su alma se parte y todos cargamos una partícula del alma de Adán. Why? Because when Adam sins, his soul breaks up and we all carry Que a alguien diga, particle of hasta que Adam's. llegó Cristo. Now, and I want to hear you say, until Christ Cuando llega came. Cristo, que lo llaman el postrer Adán, When Christ came, what they call the last viene Adam, a reconstruir todo lo que Adán rompió. then he comes to reconstruct everything that Adam broke. Así que nace del espíritu de nuevo. So Como it Adán. was born from the spirit again. ¿Entiendes? Are you En el understanding? principio Dios sopló sobre Adán. In the beginning, God blew breath Ahora over la Adam. sombra del Altísimo, el Espíritu de Dios se mete en María. Now the shelter of the highest, the Spirit of God, goes into Maria. Así que nace ahora alguien que puede unir lo viejo con lo nuevo. So now someone is given birth and is born that can gather the old to the new. Pero luego mata lo viejo para resucitar con lo nuevo. But then now kills the old so that he can Toca resurrect a tu with the hermano y new. dile, tienes que matar lo viejo. Come on, I want you to tap your neighbor and I want you to tell him you got to kill what's Vamos, si aún old. Cristo para tener un nuevo cuerpo tuvo que sacrificar el viejo, ¿tú crees que Dios te la va a dejar pasar a ti? Now you think if Christ was able to go ahead and die so that he can resurrect a new body, you think you're not going to do it? ¿Tú crees que Dios me la va a dejar pasar a mí? You think that God is going to let me pass by just like this? ¿Estás aquí o te fuiste ya? I don't know, are you still here or have you left? Respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesus answered, truly, truly, I say to you, unless one is born out of ¿Por water qué? and the Spirit, he cannot be born of the kingdom of God. Porque está ciego, Why? Because they're blind. porque está sordo, Because they're deaf. porque no ha nacido como una nueva criatura. And because they have not been born as a new Por eso creature. tú ves personas que aceptan a Cristo, dicen sí, acepto a Jesús, pero siguen en el pecado. That's why people that they accept Jesus, they don't accept Christ because they're still in Porque la sin. verdadera conversión no es aceptar a Cristo un día, sino vivir para Él todos los días. Because the true conversion is not accept Jesus one day, but to live Vamos, for Christ iglesia, every alguien day. tiene que arrepentirse y decir, perdóname Dios, porque he vivido más para mí que para ti. Now come on, church, someone must repent because I have lived more for me than for you, my Lord. Y toda la dinámica de la relación con Dios está en esto, And all of the dynamic of a relationship with God is written in this, en matarse a uno. in killing your own self. Ese es el éxito de Pablo, que logró matar a Saúl. That is success of Saul, of Paul, El that he was éxito able de to kill Abraham, Saul. de Abraham fue que logró matar a Abraham. The success of Abraham, that he was able to kill Abraham. ¿Estás acá? Are you still with me? Porque cuando uno logra matar al viejo hombre, entonces la nueva criatura, conforme al postrer Adán, a Cristo, nace. Because when someone is able to kill the old ways of the mankind, then the new posture, the last of the Christ, comes Y about. comienzas a amar al Padre como lo amó Jesús. Then you start to love the Father like Y ahí Jesus loved him. comenzamos a servir al Padre como lo sirvió Jesús. And there we start to serve. the ¿Cómo Father lo like sirvió Jesus Jesús? served them. How Lo did Jesus entregó serve todo. them? He surrendered it all. Porque hoy en día la gran mayoría de nosotros servimos en parte. Because a great kind of us, we serve God, yes, but in part. Entregamos en parte. We surrender, but in part. Pero cuando logramos matar al viejo hombre, But when we're able to kill the old ¿cómo se man, mata al viejo hombre? the old ways, the old being, how do you kill that? Viendo Netflix, Watching Netflix? viendo las redes sociales, Maybe watching social media? escuchando predicadores ahí de ratico en ratico, Or in YouTube, watching para calmar tu preachers conciencia porque no oraste. and pastors maybe to calm your Claro conscience que because you no. didn't pray enough? Es en espíritu y en Of verdad. course it's not that. No, Porque el it's in Padre spirit a and truth. tales adoradores anda buscando que le adoren. Because the Father is Juan, seeking vamos, true Juan 4, worshipers 23, and 24. service. El Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en Because the verdad. Father is seeking true worshipers that praise Him and serve Him in spirit and truth. Así que hoy deberíamos hacer una arqueología de nuestra alma So today we must make an archaeology of our soul y desenterrar todos esos huesos viejos y romperlos hasta que no existan. and then uncover all those old bones and break them and shatter them until they don't Es que exist estoy anymore. hablando de falsas estructuras, Why? Because we're speaking about false structures de un evangelio que no es el of a evangelio, gospel that is not the de una gospel. vida en la iglesia, pero
vacía de espíritu. of a church and life, but it is empty with no spirit. Que el mensaje apenas nos dura 2-3 horas porque ya el martes estamos viviendo como queremos. Because the message that we hear Sunday will last only 2-3 hours, because already Monday we're living however we Porque want. no hemos nacido de verdad de nuevo. Because truly we have not been born again. Vamos, ¿cuántos dicen amén? Come aunque on, now how duela? many of you can say amen to this? Me voy de ahí porque ya me están mirando serio. Let me go ahead and get out of that because you guys are looking at me crossed-eyed. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Verse 6, that which is born of the flesh, it is flesh. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. And that which is born of the spirit, spirit is. Ojo, espíritu con mayúscula y luego espíritu con minúscula. Look at this now. Spirit with lower with Así que para que tu uppercase and lowercase. espíritu renazca, tienes que conectarte con el espíritu de Dios. So in order for your spirit to be born, it's got to connect with the Spirit of God. Y todo aquello que no está conectado con el espíritu de Dios vive en pecado. And everything that is not connected with the Spirit of God, it lives in sin. Porque vive en desobediencia. Because it lives in disobedience. Señores, el pecado de Adán no fue que se acostó con otra mujer que ni existía. El pecado de Adán no fue que robó ni que mató, sino que no obedeció. Ladies and gentlemen, it's the sin of Adam. It wasn't that he slept or he made an adultery or that he told. No, it is that he became disobedient. Cuando desobedecemos nos desconectamos de Dios. And when we become disobedient, we become disconnected No with God. oímos. We don't hear. No vemos. We don't see. No vivimos, sino que morimos. We don't live, but then we die. Adán al pecar se desconecta y Dios anda buscando y le pregunta, Adán, ¿dónde está? Te me desconectaste. Once Adam sinned, he disconnected from God, and God is looking for him. And he's like, you're disconnected out of me, Adam. Y Adán en la playa And Adam at the beach con Eva. with Eve. ¿Estás acá? Are you still with me? Ir a la playa es bueno, Going to the beach is good. por si acaso, porque el sábado que viene vamos para la playa. Just in case, because Saturday we're going to go to the beach. Pero vamos a ganar alma para Cristo. But we're going to go gain souls for Christ. Después que ganamos alma para Cristo, nos metemos al agua. And then after we gain souls for Christ, then we're going to go into the water. Pero hay una cosa es ir sin propósito, otra es ir con propósito. But one thing is to go with a purpose and another without a purpose. Versículo 7. Now listen to Me verse estoy 7. metiendo en problema con la pastora porque le gusta mucho la playa. And I have a problem with the first lady because she loves the beach. La voy a llevar a la playa un día. I'm going to take her to the beach one day. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. And what is born of the Spirit, Spirit. 7. Spirit. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Do not marvel that I said to you Ahora, Pablo sigue con esta línea de enseñanza. that you must be born again. Now Paul continues in this line of teaching. Ese reloj está bien, me quedan 2 minutos. I got 2 minutes left. Is that clock right? ¿Cómo va a ser? How could that be? El Señor reprenda el reloj. The Lord rebuked that clock. Ahora Pablo sigue con esta línea de enseñanza y nos da más luz acerca de este tópico. Now Paul continues in this line of teaching. He gives us more light. Seguimos, into this 1 topic. Corintios 2:11. And we continue, 1 Corinthians Así 2:11. tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. And we have not received the spirit of the world, but the Spirit who Mira is lo from God. importante que es el Espíritu Santo, Look how important the Spirit of God que es is. el único que conoce todo lo de Dios. The Holy Spirit, which is the one that knows all of Mira, God. la segunda venida de Cristo ni Cristo mismo lo sabe. Listen, even the second coming of Christ, not even Christ Pero el Espíritu himself knows Santo it, sí lo but the sabe. Holy Spirit knows it. Mira qué tan importante es el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es la misma esencia de Dios. Learn and see how important the Spirit is, because the Spirit is the same essence of God. En un modo que es lo suficiente Dios para bendecirnos, pero no lo 100% Dios para consumirnos. In a way that is all sufficient to go ahead and teach us and to bless us, but not to consume Vamos, us. porque si Dios en su totalidad ahora cae aquí, nos morimos todos. Because if God in His totality, in all essence, comes here, we all die. No soportamos. We won't be able to withstand No it. si a veces Dios nos toca y estamos todos desmollejados ahí en el piso. Imagine when God comes and has an encounter where He touches and we're already falling on the floor, we can't get up. Se me sale. It comes out of Esa me. comes out palabra of- es del hebreo, profundo. That word comes out of the Hebrew. It's depth. Desmollejado ahí. All sloppy Para los que there. no entienden el léxico profundo hebraico, For por those lo who menos don't, mis movimientos pueden darte una ilustración. if you don't understand the word, then my movements might be able Dios to nos toca y estamos guide todos you. derretidos. Imagine us all melted here. Cuando su presencia nos toca, no sabemos qué hacer. When His presence touches us, we don't even know what to do. Tanto así que lo único que hacemos es llorar y temblar. So much this way that all we do is we shake Ay, and we cry. gracias, Señor, gracias. Y lloramos y no sabemos qué hacer. And we're there and we're crying and we don't even know what to do. Y eso es un toque de la presencia. And that is just a touch of the Imagínate presence. si todo Dios llega aquí ahora. Imagine if the Almighty God arrives here in this instant. No, nos fuimos ya. We will be gone. Nos desaparecemos. We will just disintegrate. Ahora mira lo que es el Espíritu. Dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino No. el Espíritu que proviene de Dios. Now look at what
the word says here that we have not received the spirit of the world, but what the spirit that comes from God, para que sepamos lo que Dios nos ha that we might concedido. know the things freely given to Así us que by no God. solamente el Espíritu Santo sabe todo lo de Dios, sino que Dios nos los ha dado para que ahora nosotros sepamos lo que Dios nos ha dado. Not only that we have received only the Aquí Holy hay un Spirit, misterio hermoso. that God has given us through the Holy Spirit everything that He's already given to Demasiados us. cristianos que no saben, no estoy hablando de la gente del mundo, yo lo estoy predicando a cristianos. Demasiados cristianos que no saben lo que tienen que hacer en la vida. And then this goes to many Christians that do not know in life what they gotta do. Cristianos, pastores, apóstoles, profetas que no saben. Christians, apostles, prophets, teachers that they don't know. Porque la misión final nuestra no es predicar aquí. Because the final mission, our final mission is not to preach here. Esto es un medio de entrenamiento. This is a way of training, if so. Donde mientras yo le estoy predicando o entrenándolo a usted, yo estoy siendo también entrenado. I mean, while I'm training you, also I'm being trained here. Es como el padre, mientras está siendo papá, mientras está enseñando al hijo, él está aprendiendo a ser papá. It is like the father, while he's teaching the son, he is learning how to be a father. Pero ese no es el fin final. But that is not Perdón, the final ese end. no es el final. That's not the end. Eso no es lo último. That's not the Esto final es un one. medio. This is just a way. Esta es la dinámica que Dios creó para enseñarnos y entrenarnos. This is the dynamic that Jesus created and God created so that Pregúntame he para can qué. learn. But ask me for why. Para enviarnos. So that he can send us. Ahora, cada quien va a ser enviado, algunos a los mismos lugares, otros a lugares diferentes. Now everyone will be sent maybe to the same place, but others to different places. Porque la palabra reparte, el Espíritu reparte como conviene, dice la palabra. Because the word says that the Spirit hands out as it needs to. ¿Estás acá? Are you still with me? Pero todo al final vamos a colaborar con lo que Dios quiere que estemos haciendo. But all at the end, what we're going to do is we're going to collaborate with what God wants us to do. Y eso nos hace vivir y caminar en Cristo, And- operar en Cristo. And what that does is allows us to live, walk, and operate in Christ. Versículo 13. Now listen to verse 13. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, These things we also speak not in words taught by human wisdom, sino con las que enseña el Espíritu. but as the Spirit teaches. ¿Quién nos va a enseñar lo que debemos de hacer? Who's going to teach us what we must do? El pastor Eddie. Maybe Pastor Eddie? Yo solamente te voy a provocar a oír. No, what I'm going to do is I'm going to provoke you to hear Yo only. solamente te voy a dar un empujoncito. What I'm going to do is I'm going to give you a little push Pero only. quien en verdad te va a decir lo que tú tienes que hacer es el Espíritu de Dios. But in truly the one that's going to tell you what you must do is ¿Quién the me Holy dijo a Spirit. mí lo que yo tenía que hacer? Now who told me what I have to do? Yo no tenía un pastor al lado mío cuando I me didn't- convertí. I didn't have no pastor No next tenía to me when cristiano al lado mío cuando me convertí. I was converting and when I converted, or maybe a Christian Solo brother or tenía el sister. Espíritu Santo. The only thing that I had Y was el the Holy Espíritu Santo Spirit, me convierte. and the Holy Spirit converts me. Y a la semana que yo no sabía nada de la Biblia, And to the week after that I know nothing about the Bible, me da una visión He gives me a vision, y me veo predicándole a millones de gente. and I see myself preaching millions of Millones de people. millones y a infinidad de gente. Para que Millions veas. and Así fue millions, la visión. an infinity towards Se the vision acababa that I la- had. Y yo no entendía, And at the moment I didn't understand, pero supe algo. but I knew something. Porque las visiones hacen que desaparezcan las dudas. Because what visions do is for doubts to Las be visiones nos disappear. dejan ver con claridad lo que el Padre quiere. See, visions allow us to see clearly what the Father wants us to do. Y normalmente en el principio no se entiende, Now, normally, of course, in the beginning you Ojo. don't understand them, pero se sabe. but you know it. Yo supe algo ahí. I knew something there. Yo dije, yo creo que Dios me quiere usar para que yo predique. I said, I think that God wants to use me to preach. Estamos hablando de un muchacho de 21 años recién convertido. I'm talking about a young man of 21 years of age, just recently converted. No importa la edad espiritual que tengas. Regardless of the age or in Cuando the spirit that tienes you un are. encuentro con el Espíritu Santo, los cielos se te You abren. see, when you have an encounter with the Holy Spirit, or the Porque el Spirit of God, Espíritu the Santo heavens es quien open. va al corazón del Padre, lo escudriña. Mira lo que hay en el corazón del Padre, baja a la tierra y te dice, esto es lo que Dios va a hacer contigo. Because the Holy Spirit, what He does, He goes to the heart of the Father, searches it, brings it back down, and He tells you, this is what the Father wants to do Dios with you. te creó para esta misión. God created you for this Y mission. luego Dios te asigna un lugar donde tú vas a ser alimentado correctamente para que te alinees con la misión. And then God assigns you to a certain place so that you can be fed correctly, nourished, so that He can send you to that Por mission. eso esa ideología de que Dios está en todas las iglesias es verdad, pero no todas las iglesias tenemos la misma misión. You see, this is why it is an idolatry that God is in every church. Yes, He is, but we not all have the same mission. Hay un alimento que tú necesitas, que hay un lugar que lo tiene. There's a nourishment that you need, but there's a specific place that has Porque it. aunque hay muchos lugares que vendan hamburguesas, no todas saben iguales.
Because there's many places that they sell hamburgers. No Not all todas se taste the same. alimentan iguales. They're not all are fed the same way. No, ¿me estoy explicando? I don't know. Am I being Entonces understood? cuando Dios te pone en un lugar, tienes que ser íntegro y fiel a ese lugar. So therefore, when God places you in a place, you're going to be integrity and faithful to that place. Asegúrate que estás en el lugar que tienes que estar. And make sure that you're in the place that you Si need no, to tienes be. que orar para que Dios te lleve donde te tienes que llevar. If not, so then you got to pray so that God can take Pero you si where tú He estás gotta seguro take que you. este es el lugar donde Dios te puso, no te vayas a mover. But if you're sure that this is the place where God has Porque you, vas a don't move. trazar el propósito y a lo mejor nunca verlo. Don't move because you're going to set back the purpose and maybe even not ever see Lo cual it. también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, versículo 13. And verse 10, the things in which we speak not with human wisdom, Sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. but as the Spirit teaches, comparing spiritual things with spiritual. Si andas todo carnal, no espere que se te acomode nada. If you're all fleshly, don't think that you're going to have Cuando all andamos spirituality. carnalmente, vivimos carnalmente, no hay nada acomodado. En otras palabras, hay desorden. When we're fleshly, it doesn't mean that we're going to be in order. There's nothing but a Cuando disorder. la tierra, lo leímos al principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Lo primero que Dios dice es, sea la luz. We read it in the beginning. The first thing, all the earth was all a mess, and God, the first thing said, let there be light. ¿Cómo vamos a oír bien a Dios si no estamos caminando en luz? So how are we going to listen and hear God properly if we don't see light? La primera luz es la palabra de Dios. Now, the first light is the Word of La God. palabra viene a iluminar nuestra alma. What the Word comes is to ¿Cómo? illuminate our word. Mostrando los lugares sucios. And how does that work? Showing us the dark places Como in aquella us. mujer que se le perdieron las monedas, lo primero que hizo fue prendió la luz. Like that woman that lost the coin, the first thing that she did is turn the light on. Y lo otro que hizo, se dio cuenta ella cuando prendió la luz, es que la casa estaba sucia. And the other thing that she noticed that when she turned the light on, La the house luz is te all permite dirty. ver lo que está sucio. You see, the light allows you to see what is Luego la filthy. mujer caminó en obediencia. Then the woman started walking in ¿Por qué? obedience. Porque lo agarró una escoba. Because she grabbed the broom. Vamos, toca a tu hermano y dile, agarra tu propia Now escoba. come on and tell your neighbor, grab your own broom. La palabra hoy nos está iluminando. What the word today is doing is enlightening us. Y como único vamos a ser transformados es si se nos renueva nuestro entendimiento. And the only way that we're going to be transformed is if our mindset is renewed. Ella entendió que tenía que limpiar la casa, que la razón por la cual no encontraba las monedas perdidas o la moneda perdida era porque había mucha suciedad. Dejó de limpiar, dejó de trabajar, dejó de orar, dejó de leer, dejó de buscar. Llegó un momento que se acostumbró a vivir con la inmundicia al modo tal donde el valor de las cosas lo perdió. She understood that she had to clean the house because as she turned the light on, she know that the floor in the house was so filthy because she stopped working, she started doing exercises, and that's the reason why. Esas monedas tipifican lo que vale. That coin simplifies and typifies what it's worth. ¿Cómo vas a dejar que se te pierda lo que más vale? How are you going to allow for what is more worth to be ¿Cómo vamos a lost? dejar que se esfuma, que se desaparezca lo que más valor tiene en nuestra vida? How are you going to allow for something that is more worth in our Vamos, lives to ¿cómo disappear? vamos a pasar más tiempo con los hombres y con los entretenimientos de esta vida y de este mundo que van a perecer junto con Él que con Dios? How are you going to spend more time with mankind and with things in life that are going to disappear than with God? En el nombre de Jesús yo declaro que tu alma se despierta hoy. In the name of Jesus, I declare that your soul awakens right El now. Espíritu Santo está aquí y se está metiendo en tu The alma. Holy Spirit is right here. It is going Te into va a your soul. recordar cómo de verdad se debe de amar al Señor. And He's going to remind you how truly, really, you should love the Te va a Lord. recordar que es mejor un día en la presencia, un día en la casa de Dios, que no 1000 fuera de ellos. He's going to remind you that one day is better in the presence of the house of God than 1,000 days outside Que of ese it. mismo espíritu que despertó a David te despierte a ti y a mí en este día. That same spirit that awoke in David may awaken you and I this David afternoon. reconoció que su alma había dejado de amar a Dios. David acknowledged that his soul stopped loving God. Bendice alma mía Jehová y no te vayas a olvidar de sus beneficios. Blessed, oh soul of mine, and do not stop loving the Lord and El about Espíritu His Santo está benefits. aquí para despertar tu alma. The Holy Spirit is here to awaken Porque your una soul. cosa es orar y leer porque debe de hacerlo para quedar bien con Dios. Pero otra cosa es hacerlo porque lo necesitas, porque lo amas. One thing is to read and to pray because you need to do it, but another thing is to do it because you love Him. Oro a Dios que el amor de Él se mete en nuestros corazones. I pray to the Lord that His love comes into our Le hearts. ruego al Espíritu Santo que despierte nuestra And I alma. beg the Holy Spirit to awaken our soul. Que nos haga volver a nuestro génesis. To allow us to come back to our Que nos Genesis. haga amar al Padre como Él nos amó. To make us love the Father that He loved us. Que alguien diga yo lo creo. I want to hear somebody say, I believe it.
Así que no tenemos mejor maestro que el Espíritu Santo. So there's no better teacher than the Holy Spirit. Él nos va a dar de acuerdo a nuestra capacidad. He's going to give us according to our capacity. Y la capacidad se mide por entendimiento, And the capacity is measured by understanding, fidelidad, fidelity, devoción, devotion, capacitación training, y resultados. and results. Entendimiento, Understanding, fidelidad, fidelity, devoción, devotion, capacitación training, y resultados. and results. Conclusión, Now with the conclusion, versículo 14. verse 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu But de the, Dios. but the natural man does not perceive the things of the Spirit of God. Cierra tus ojos un momento. Close your eyes for a moment. Si vives, si andas en la carne, no vas a dejar de percibir lo que es sacro, If you live in the flesh, you're not going to be able to perceive what is sacred. lo que es sagrado. What is sacred? Vas a perder el olfato por lo santo. You're going to lose the aroma, the smell for what's holy. Como hoy en día la gente come tanta comida chatarra porque dejaron de cocinar en casa. How now today in days they order food because they stop cooking at their house. Todo lo quieren rápido. They all want it quickly. No hay nada rápido en el reino. There's nothing quick in the kingdom. Jesús fue entrenado por 30 años Jesus was trained for 30 years para poder entregar su vida. so that he can go ahead and surrender his Y aún life. así le dijo al Padre, si puede, pasa de mí esta copa. And even so, this way he said, Father, if you can pass this cup from me. No es fácil servir a Dios. It is not easy to serve the Lord. Esta vida no es fácil, This life is not easy. pero no hay una mejor vida que esta. But there's no better life than Porque this es una one. vida íntegra, Because it is an integral es una life. vida santa. It is a holy life. Pero el hombre natural no percibe estas cosas. But you see, the mankind that is natural does not perceive El these hombre things. natural solo quiere consumir. The natural mankind, what they want to do is consume. Lo peor que le puede, mírame, lo peor que le puede pasar a la iglesia es nacer en el espíritu y terminar viviendo en la carne. See, worst thing that can happen to the church is to be born in the spirit and end up living in the flesh. Vengo a la iglesia para que Dios me dé, no, venimos porque lo amamos. I go to church because I want God to give me. No. We come because we Venimos love God. porque algo especial hay cuando estamos todos juntos. We come because there's something special when we're all together Para gathered. el hombre natural no le interesa estas But cosas, the natural mankind is not interested in this. porque para él son locura Because for him, these things are y crazy no and las madness. puede entender And they cannot understand it. porque se han de discernir espiritualmente. Because they must be discerned spiritually. Así que para poder entender en el reino tenemos que aprender a discernir en el espíritu. So in order to be understanding in the kingdom, we must Voy discern de in the nuevo. spirit again. Porque a algunos les pasó por la cabeza, por Because I arriba know de la some cabeza. of you, this passed right by your head. Para poder tener un puro y verdadero entendimiento en el reino, tenemos que aprender a discernir primero en el espíritu. To be able to know and have a pure understanding of the kingdom, Mírame. we must first discern in the spirit. ¿Qué es y qué no es? Look, what is and what's not. ¿Qué es de Dios? What is of God? Discernimiento. Discernment. Diferenciar entre el bien y el mal. Differentiate between good and bad. Más profundo. Even more depth. Juzgar Judging qué es y qué no es. what is and what's not. Qué pertenece y qué no What pertenece. belongs and what doesn't belong. Porque hay bendiciones que no son de Dios. Because you see, there's blessings, but they're not of God. Hay palabras que no son de Dios. There's words that they're not of God. Están en la carne. They're in the flesh. Hay mensajes de púlpitos cristianos que no son de Dios. There's messages of Christian pulpits, but they're not Hay of God. convocatorias que no son de Dios. There's even words that are not of God. Porque el espíritu que está detrás no nació de algo orquestado por Dios, sino de una manipulación del hombre para hacer dinero con cristianos. Why? The reason because what's behind it is not the spirit that was born from God, but someone that is just Y lo with Christians peor, that want y money. es que el mismo pueblo de Dios dejó de discernir. And what's even worse is that the own people of God stopped discerning. ¿Estás acá? Are you still here? Vamos. Come on. Si la palabra no te redime, entonces no es el evangelio. If the word does not redeem you, then this is not the gospel. Si la palabra no te mata y te resucita, entonces no estás oyendo el If evangelio. this word doesn't kill you and resurrect you, then this is not Si the la word. palabra no te carga y te lleva a tu destino profético, entonces no estás escuchando el evangelio. If the word doesn't carry you and take you to your destiny, then this Porque is el not the verdadero gospel. evangelio está lleno de espíritu y de vida. Because you see, the true gospel is full of life and spirit. Te va a llevar a tu plano espiritual. It's going to take you to your plan that is spiritual. Eso es el nacimiento de nuevo. That is what the new birth is. Volver a abrir los ojos al mundo espiritual. To be able to open up your eyes to the spiritual world again. Tengo que terminar. I gotta finish. Versículo 15. Verse 15. En cambio el espiritual, diga, están hablando de mí. But the spiritual say they're speaking En about cambio me. el espiritual juzga But the todas las spiritual man cosas. judges all things. Este juzgar no es señalar. Look, this judging is not to Esto signal you out. este juzgar habla de el juicio de Dios. This judging is speaking about the judgment of God. ¿Estás acá? Are you still with me? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Yet he is
judged by no one. El espiritual pesa. The spiritual one weighs. Entonces, hace un juicio basado en la verdad. So what he does, he makes a judgment towards the truth. Listen, No un juicio para condenación, sino para salvación. not a judgment for condemnation, but for salvation. Cuando tú ves a un cristiano juzgando a otro, o juzgando a quien sea, o a un ser humano juzgando, es porque está condenando. When you see a Christian judging or anyone judging another one, it's because they're condemning. Porque claro, es más fácil mirar la viga que está en la otra persona que no ver el bloque que tenemos en nuestro propio ojo. Of course, because it is easier to see the sty in your brother or sister's eye than the block that you have in your own. Entonces señalamos. So then what we do is we point out, Criticamos. we criticize. Porque la falta de amor no nos deja cubrir las faltas de nuestros hermanos. Because the lack of love does not allow us to cover the lacks and the Así faults que of mankind. al juzgar a brother or otro, sister. lo que está sucediendo es que nos estamos juzgando a nosotros mismos. To judge others, what's happening is that we're judging them our own Porque el selves. espíritu que todo lo escudriña está viendo que no hay un nivel de juicio correcto. Because the spirit that searches it all, it knows that there's not a level of judgment that is correct. No estamos pesando. We're not balancing right. No nos estamos poniendo en los zapatos de la otra persona. We're not being in the other person's Sino shoes. que estamos criticando. Mira cómo es. Mira lo que hace. Mira lo que dijo. No hay entendimiento espiritual. But what we're doing is criticizing. Look what they're doing. Look how bad they're Porque el doing. There's no entendimiento understanding the espiritual spiritual. comienza por el amor. Because spiritual understanding starts by love. Tú no hubieses nunca entendido a Dios o conocido a Dios si Él no te hubiera amado primero. You would have never known or understand God if Y He would have estábamos loved you llenos de first. pecado y de falta. We were full of fault and Pero sin. el amor cubrió, no encubrió, la tapó para trabajar en secreto y luego sacar la verdadera versión de nosotros en público. But the love covered, so then later on He can bring them out in secret, and then we can know it En in public. cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. But the spiritual man judges all things, yet Vamos. he is judged by no one. 16 16 now, y último. and the last one. Porque ¿quién conoció la mente del For Señor? who has known the mind of the Lord? ¿Quién le instruirá? Who will instruct him? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. But we have the mind of Christ. Esa palabra mente de Cristo, hay una palabra, Pablo lo explica así, para que nosotros los gentiles lo entendamos. That word mind of Christ has a word so that us, the Gentiles, that we can understand it. Pero en hebreo, para la mente de Cristo es la palabra da'at, But see, but the mind of Christ for Hebrews, the word is da'ah. que explica, divide la mente del hombre, la cabeza del hombre en dos hemisferios. Which it explains that it divides the head in two. El hemisferio izquierdo, donde está el raciocinio del hombre, The right side is where the reasoning of mankind el is found. entendimiento del hombre, Understanding of lo mankind. natural del hombre. What is the natural basis of Pero luego el mankind. da'at habita en el lado derecho, But I'm sorry, that is on the left side. But now on the right side, it is the da'ah, where que it es lo que él abides, llama la mente de Cristo. which is what he calls the mind of En el lado Christ. derecho de tu cabeza están tus atributos más importantes. So on the right side of your head is where the more important attributes Los are found. atributos más importantes, The most important attributes. que son los atributos que solo se activan en el Espíritu y por Those are medio the del attributes Espíritu. that are only activated through the Spirit and by the Ahí está Spirit. la supralógica del Padre. And your supralogic of the Father is where it's Lo que no found. tiene sentido para la mente humana, lo que no se puede contabilizar humanamente o opera sobrenaturalmente. What has no sense for mankind, what cannot be calculated in mankind, operates Esa es la supernaturally. mente de Cristo. That is the mindset of Christ. En el lado derecho está la fe. And your right hand side is the faith. Primeramente el amor, Firstly, love, luego la fe, then faith, el discernimiento, the discernment, el entendimiento espiritual, and spiritual el understanding, conocimiento espiritual, the knowing of the la sabiduría spirituality, espiritual. wisdom that is Cuando spirituality. hablamos de la mente de Cristo, no es una mente humana aprendiendo a vivir espiritual, es la mente espiritual enseñando al humano a vivir como hijo de Dios en la tierra. When we hear about the spiritual mindset of Christ, it's not the spiritual listening only, but the spiritual is teaching the Entonces ya mindset of mankind. lo que es una locura deja de ser locura porque tienes capacidad espiritual para procesar los designios del Espíritu. So when mankind call what is crazy no longer is craziness for you because you have the capacity to be able to know and discern what is Comienzas spiritually. a oír y además a obedecer una voz que no ves. You start to obey and even listen in a voice that you don't see. Porque ya no oyes con los oídos del hombre natural, sino que oyes con los oídos espirituales. Because no longer are you listening with your natural ears, but now you are listening with your spiritual ears. Oyes con tu espíritu, You hear with your Ves con tu spirit. You espíritu. see with your spirit. entiendes con tu And you espíritu. understand with your spirit. Porque todo regresa cuando se conecta con papá. Todo
todo regresa al principio. As everything, when you're connected with the Father, all from the beginning connects and Ahora regrets. aborreces el pecado. Now you no longer return to sin. Abrazas el perdón y la misericordia. And you embrace mercy and Te vuelves un forgiveness. conductor de la gracia de You Dios. become a conductor of the grace of God. Y vives la vida del Espíritu. And you live the life of the Y Spirit. comienzas a operar And you start to then operate. y a madurar. And you start to mature. Hasta que llega un punto Until the point comes donde Dios te mira. where God looks at you. Dios no. El Espíritu Santo te mira. Well, God, no. But the Holy Spirit sees you. Y le dice al Padre, ya está listo. And He tells the Father, He's ready. ¿Listo para qué, Espíritu Santo? Ready for what, Holy Spirit? Para lo que lo creaste, For papá. what you created Him, Father. Ya está listo. He's ready. Un día, cierro con esto, un día el Señor me And I close with this. One day the Lord, revela lo que son los frutos del Espíritu. He reveals to me what the fruits of the Spirit are. Y cuando me lo muestra era porque yo estaba atravesando una prueba. And when He shows them to me, it's because I was going through a trial. Y en pocas palabras lo que me dijo, de hecho oí la voz del Espíritu que me dijo, por fin. And in a few words, what He told me, and I heard the voice of the Holy Spirit, He Yo said, recuerdo finally, que un matrimonio que llegó a la iglesia me dividió la iglesia. I remember a couple that came to a church, Hizo divided mucho a daño. church. Nunca se preste para algo tan diabólico como dividir una iglesia. Listen, do not hand out yourself so that you Si can divide a usted church. no le So gusta como diabolic. yo predico, no le gusta lo que yo dije, o un hermano lo ofendió y usted no quiere pasar la prueba y amarnos y dejar que nos amemos y nos restauremos, usted se quiere ir, usted se puede ir, pero no se vaya maldecido por su propia lengua hablando mal de todo el mundo. If you're someone that doesn't like the church, No haga doesn't eso. like the way that I preach, leave us alone. Let us love each other. Total. But then do not separate. Do not Hay divide. miles de iglesias mejores que esta, Because there's 1,000 churches better than pero la this one. iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. But mind you, the church is not a building. It is the Con body of virtudes y Christ. defectos seguimos siendo el cuerpo de Cristo. And we are converted, and with defects, we continue to be the church of Christ. Bueno, digo eso para impartir un poquito ahí de temor en algunos ahí por si acaso. And therefore, I said that to impart fear in some of you, just Y in algunos si case. se van a ir así tranquilitos. Sí. Some of Tranquilo, them, está bien. okay, I heard. Y donde I'm quiera que gonna me leave. vea, dame un beso y un abrazo. No pasa nada. Wherever you see me, if you leave, then give me a Su hug alma no me and a pertenece, kiss. no me pertenece a mí, su Your- alma le pertenece a Cristo. Your soul doesn't belong to me. Your soul belongs to Y al Christ. final, aunque no me quiera ver más aquí, nos vamos a ver todos una vez. Cuando estemos en el cielo, nos vamos a ver de nuevo. Así que mejor perdóname y ámame aquí porque me vas a seguir viendo. At the end, if you don't want to see me, then guess what? We're going to see you for all eternity in the kingdom. So go ahead and forgive. Toca a tu hermano y forgive us dile, here. no te vas a librar de mí tan fácil. Dile. Tap your neighbor and tell him you're not gonna be free of me so easily. Ámame, dile, ámame porque me seguirás viendo. You're not gonna get rid of me easily. Love me because you will continue to see me. Imagínate, 20 años no lo veo, llegamos al cielo y estamos todos juntos. Señor, Imagine 20 years we don't see each y other. por we la get to heaven, eternidad. and we're there, and for all eternity. Y yo recuerdo que en mis planes humanos era confrontar a ese matrimonio, And I remember exhortar a ese matrimonio, and then I remember my human plans is to confront that couple, matar a ese matrimonio si era posible. choke or kill that couple if it was possible. Y cuando yo los cito a la oficina y estamos reunidos, So when I bring them to the office and we're gathered there in a meeting, todo cambió en un segundo. everything in the blink of an eye changed. Empiezo a decirle, el Señor los ama mucho. I start to tell them, the Lord loves you much. And I'm like, Yo no reconocía, yo decía, ¿quién está hablando? Porque ese no soy I yo. didn't recognize myself. I was like, who's speaking for me? Tiene grandes planes para contigo. He has great plans for you. Y yo decía, yo no puedo creer esto. ¿Qué es And esto? I'm myself, inside of me, I'm thinking, I can't believe this. Le dije, yo creo que no son compatibles para operar aquí, tan incómodos. And I said, I don't think you're compatible to operate here. You're not comfortable. Y dos no pueden andar juntos si no se pusieran de acuerdo. And two cannot be together if they're not come accord. Pero yo los seguiré amando donde quiera que But I vayan. will continue to love you wherever it is Son that you hijos go de and I see Dios. you. You're a friend. Los despedí y los bendí. So I dismissed them and I blessed them. Después me fui a hablar con Dios. After that, I went to go speak with God. Le dije, Señor, I said, Lord, ¿qué pasó aquí? what happened here? Y me habla el Espíritu Santo. And the Holy Spirit speaks to me. Me dice, por fin, He says, finally, por fin. finally. Yo, ¿por fin qué? Finally, what? Por fin se fueron. Dice, no. Finally, they left. He said, no. Dice, por fin pude obtener frutos de ti. He said, finally, I was able to obtain Me fruits dice, from you. los verdaderos frutos del Espíritu Santo ocurren cuando el Espíritu Santo puede
amar a través de ti, perdonar a través de ti. Me voló la cabeza. He said the true fruits of the Spirit can be able to bear from you when the Holy Spirit is to be able to love and forgive from you. Por eso se llaman los frutos del This is Espíritu. why it's called the fruits of the Spirit. Y está puesto con mayúscula. And it is placed with uppercase Gálatas letters. 5:25. Galatians Gálatas 5:25. 5, de 17 en adelante hay toda una carta hasta el 25. Galatians 17 unto 25, there's a whole reading of that. Fue hermosa esa enseñanza. It was beautiful, that teaching. Porque el Espíritu Santo descubrí que quiere hacer tantas cosas a través de nosotros. Because I discovered that the Holy Spirit wants to do so many things to us. Solo tenemos que dejarnos. All we got to do is just let No es ourselves do it, but it's not easy. Pero con oración, But with prayer, con ayuno, with fasting, con lectura, with reading the word, con entrega, and with surrendering vamos more, madurando. we will go Y maturing. llegará el momento que Dios podrá hacer contigo lo que Él verdaderamente quiere hacer a través de And ti. that moment will come where God will be able to do what truly He wants to do with you. Ahí por primera vez vi como el perfecto amor There for, silencia todos los temores. there for the first time, I was able to see how the perfect love was able to Como el amor silence del all Padre fears. cubre las faltas de los demás. How the Father's love will be able to cover the lacks of many. Ellos quizás merecían humanamente un regaño, Perhaps humanly they deserve maybe a scolding. pero ¿acaso habrá algo peor que el Señor te corte de una fuente donde donde Él está fluyendo? But could there be something worse where God cuts you off of a source where He's flowing? Claro, el hombre se puede meter y decir lo que quiera Of course, mankind can come y in and they can say saciar whatever su they want. boca de sangre. They can go ahead and speak of Los anything regañé y in le their dije, words. amado, ahí no está el Espíritu de Dios. Oh, I told them and I scolded them. But beloved, the Spirit is not in that matter. Aún para eso, para corregir a alguien, porque a veces hay personas que, de hecho, todos necesitamos ser corregidos a veces. Even to correct someone, as a matter of fact, Todos. we all need to be corrected. Yo tengo mi pastor que me corrige. I have my pastor that corrects me. Tengo mis padres que todavía, Ajá. ya yo estoy grande, pero mis padres me pueden corregir cuando ellos quieran. I have my parents that need to correct me. They can correct me whenever Dios they want. siempre te va a poner autoridades con el propósito principal de que te corrijan. God is always going to place authorities higher than you with the principle that they may Cuando correct encuentres you. un papá que te corrige, When you find a father that cuídalo. corrects you, watch and take care of them. cuídalo. Take care Claro, of them. hay formas de corregir. Of course, there's ways of correcting. En el espíritu es hermoso, And the Spirit is beautiful, though. porque el amor, no hay corrección mayor que ese amor de papá a pesar de nosotros hacer algo mal. Because there's no better correction than the love of the Father, even though we're doing something wrong. Es una sensación extraña. It's a strange Nos sensation. está corrigiendo pero con amor. He's correcting us, but with love. Porque te amo, te quito esto, Because I love you, I'm going to remove this from pero you. te amo. But I love you. Y estoy loco porque estés listo para dártelo de nuevo. And I cannot wait until you're ready so that I can give it back to you. El Espíritu Santo tiene una misión hermosa aquí en la The tierra. Holy Spirit has a beautiful mission here on earth. Hoy comenzamos esta serie que vamos por la parte 40 y tanto, pero hoy comenzamos con el tema honrando al Espíritu Santo. Today we started this series in which we're on about part number 40, but today we started with the Holy Spirit, honoring Him. Hace 15 años, 20 años leí el libro de Benny Hinn, se lo recomiendo, Buenos días Espíritu Santo. About 15, 20 years ago, I recommend this book about Benny Hinn, Good Morning, Holy Spirit, that I read. Y ese libro me enseñó a que cuando abriera mis ojos yo por la mañana, lo primero que tenía que decir era buenos días Espíritu One of Santo. the many things that that book taught me is that when I open my eyes in the morning, I can say to the Holy Spirit, Good morning, Holy Spirit. Eso me hacía consciente en el momento, en el acto, de la omnipresencia del Padre. What that did in the moment, in the act, it made me conscious of the presence of the Holy Así que Spirit. yo abría los ojos. Since the moment that I opened up my eyes, Digo, buenos días Espíritu Santo. and I would say, Good morning, Holy Spirit. Gracias papá por este día. Thank you, my Father in heaven, for this day. Cuando comienzas el día con Dios, You start your day with God. cuando comienzas el día con el Espíritu de Dios, When you start your day with the Spirit of God, tendrás un día bajo la guianza divina del Padre. you will have a day under the guidance, the divine guidance of the Father. Él te va a guiar, He will guide you Él te va a enseñar, and He will teach you Él te va a llevar, and He will take you. Él te va a decir no vayas allí. He's the one that will tell you Él not te to va a go dar las there. fuerzas para que no peques. And He's also going to give you the strength for you not to Él te sin. va a dar las fuerzas para que leas la palabra. He's going to give you the strength so that you can read the Word. No hay mejor amigo que el Espíritu Santo. No better friend there is found on earth En than the algún Holy punto Spirit. vamos a caer en bautismo del Espíritu Santo y esto se va a poner loco aquí. And we will get to the baptism of the Holy Spirit. This is going to get crazy here.
Ya estuvimos con los jóvenes en un retiro y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Muchos de ellos, 20 y pico de ellos hablando en lengua por primera vez. Oh, yet in the retreat, we already passed that baptism in the Holy Spirit. And they started speaking in tongues for Y the first muchos de time. ustedes no saben de lo que estoy hablando, pero lo van a saber en las próximas semanas. Many of you do not know what I'm talking about, but you will know. Porque el get to know it in Espíritu the first Santo weeks, es tu mejor because the amigo. Holy Spirit is your best friend. Amén. Amen. Tengo que cerrar. I have to close. Cierre sus Close ojos. your eyes. Hoy no voy a cerrar con la patada voladora. Today, I'm not going to close with the flying cake of the gospel, Si no voy a cerrar así tranquilito. but I'm going to close in peace. Ya lo que yo tenía que decir de parte del cielo ya lo dije. What I had to say from part and behalf of the heaven, I'll Yo no say me it. presto para show. I will not lend myself to be part of a show. Yo estoy aquí con una misión. I'm here with a mission. Y es ayudarte a conocer el Espíritu de Dios y amar más al Espíritu de And Dios. that is to help you to know better the Holy Spirit and to even love better the Holy Spirit. Porque es lo que más nos conviene. Because it is what's best and more bestful Y es for el us. único método viable para alcanzar lo que Dios tiene para And that cada is uno de nosotros. the only method, the only way to reach what God Padre, te has damos for us. gracias en el nombre de Jesús. Heavenly Father, we give you thanks in the name of Jesus. Gracias por tu amor. We thank you for your love. Gracias por tu palabra. We thank you for your word, Espíritu Santo, Holy Spirit. gracias.